Okay, welcome sa atong atulunan sa programa Batikos. Inyong angkor mas kanginan Dani Kugtas. Tulunan nga Batikos mataga adlaw. Ato nga sit up sa atong tulunan adto na kita sa opisina Maygala gamit ang kahimanan pero ang atong studio mura gidana to sa atong mga interviewon karon. Now, sa pipila ka adlaw nag-interview Maygala ta sa mga ubay-ubay mga mayor karon niya na punta no City Councilor Brother Socrates Brandes, former mayor ni sa Dakbayas Talisay. Natapos ang termino dahil midagan pagkakonsyal daog lang yapon sa ato pa undefeated nga klase nga tawo politiko mga igsoon. O niya sa ato nga panerbisyo kaninyo atong uting kayo na iya kini gitawag komitiba labi na sa iyang pagka-rehiyoso nga tawo no. Mga 40 ka katuig tingali ang iyang serbisyo isip gitawag nato nga magsangyaw sa pagtuong Katoliko. National Advisors Catholic Defender ug atong ilan public servant usab sa atong dakbayan sa Talisay. Sangan sa atong kadagkuan sa istasyon labi na gyud sa upat ka FM station ang 95.3 FM, 101.1 FM o 103.9 FM o Tuburan FM. Ang atong master control si Brother Alan Rosete. Siya ay tag-iya, siya ay manager, siya ay employer or siniling maong istasyon si Boss Alan Rosete. Pukapuntab sa DYRBC Box. Salamat ako na sa atong master control Engineer Willie Abok, Joseph Sabal, mga kapuso. Dilig atong tulunon, atong tibaya si former mayor o karon City Councilor Brother Soc Fernandez. Paing buntag kanimo Konsyal Brad Soc Fernandez. Maing buntag dong Dan nailang nabantog nga commentator sa radio programs kunya usa sa nis mga debaters sa Plaza Independencia. So kalipay na ito ang pagtagbo ron ni Dan Kugtas o andam ko sa pagpaminaw kaniya o sa iyang mga pagbutiag sa mga buluhaton nato atong gitamod si Dan Kugtas, a man of so many media outlets, likewise common and really regular debater sa Plaza Independencia. Brad Dan Kugtas. Okay, sa ato mga sukit, salamat kay Brazok sa imong pag-introduce sa akungan. Usa ka inilang debater usab si Brother Sok unya di nato kalimtan pila ka tuig sa imong serbisyo Brother sa pagsangyo sa mga balita sa Ginoo. Ang akong edad ron Dan Purabuyag pasalamat sa Ginoo 86. So grabe ha no. Yang akong pagsugod mga 19-year-old. So doon ay mga 60 kapin ka tuig na serbisyo nimo. Pagalagad sa magagahom nga Dios pinagis maayong balita ug pagpaambit nato sa may danon nga tema nga mao gyud ang kaluwasan sa atong kalag pinagi sa kasakit, pagampo o mga grasya nga ihatag ni Jesucristo kanato. Okay, ang naminaw karon sa atong upat ka station atuloy pa ibaw nga pwede mo makatan-aw sa atong interview karon live di Brad Sok o diya tapos sa i-openan nyo ang DC Kugtas. DC Kugtas atong Facebook account mao ni atong gigamit karon para dili lang sa Pilipinas manungog ang atong tulman kundi tibuok ang kalibutan. Atong balikon si Brad Sok. Brad Sok, di ba awardee kas Batikan? Kaluis magagahom Dan sa atong pamaagi sa pagsalig dili ka nato salig nato kaniya natong Ginoong Jesucristo niya mga buluhaton simbahan Iglesia Katolika mihatag kanato og usa ka duha ka awards. Ang usa St. Sylvester Award, ang usa di award from the Church, Catholic Church itself. Duha ka Vatican Awards nga akong nadawat. Bisag di ko takos pa ako nagi-halad sa Ginoo nga atong gipadayag. Ang unsa man nga makatabang sa atong mga igsuon labi na sa espirituhanong kahimtang sa atong kaluwasan. Og yes, mao na ako'y pambit kanimo nga nakadawat ang duha ka Vatican Awards. Brad sa imong pagka-award atong klarohon lang sa tanang Catholic Defender tibuok Pilipinas ikaw ray nakadawat og award gikan sa Vatican. Actually dunay mga Catholic Faith Defenders nga mga karaana. Kadto si Raimundo Riuma. Unya si katong duha ka magsuon nga karaan na sad kayo kadawat sila og Vatican Awards through Cardinal Rosales. Kaloy sa Dios yugpo ko kay kadto sila mga mahalaron sa silang kinabuhi.
gikan award gikan ni Cardinal Rosales, pero ako pasabot nga award gikan sa Vatican sa ato pagikan sa atong Santo Papa sa tanang mga faith defender no, nga nagsayos malita sa ato nga pagtuong Katoliko, ikaw gyud nakadawat gikan sa Vatican Award. Dili ko makaingon nga ako rin Brad Dan, kay doon naman tayo mga Catholic Faith Defenders sa Manila. Doon na tayo Catholic Faith Defenders sa Mindanao, Cagayan, Davao, pauban pa nga mga lalawigan, Bukidnon nga Yes. naghalad sa silang kinabuhi sa simbahan atong pasakupan Iglesia Katolika. Mo sa ako nagtuo nga dunay mga kaigsunan natong mga Catholic Faith Defenders nga nakadawat sa Vatican Awards. Pero di ko kasiguro nga ato lang dinhi sa ato daghan ang mihalad mapailubon kay voluntary man ang atong pagalagad sa Ginoo o ang iyang grasya mo masay mo apod ka nato ilikay tas mga kadautan ya di sa ta malimtas Ginoo pag sabog sa iyang grasya ang lawas nun nga magkakaon sa ta adlaw-adlaw. Brad Jock, sa 60 ka tuig panerbisyo nimo sa simbahan nga Katoliko, unsay mga mapait nimong naagian, pero sa imong mapait nga kaagian, imong nalutsan, nakasurvive ka until now, nagapadayon kag serbisyo sa Ginoo. Actually, sa pagkatinuod nga buluhaton, wa tay bisan unsang mahimo without him. Nana San Juan nga kung wa siya, wa tay mahimo. Nasa balang kasulatan nga nag-ingon ang atong Ginoo nga kamo sa inyong kugalingon wa mo'y mahimo. Without me, you can do nothing. Di modo nga ang mga suliran nato nga mahaguman lawas nun o espirituhanon sagakayon ta Ginoo. Ang akong gingon nato nga controversial issue nga akong nabasa sa Biblia nga nasa San Juan 12:34. Kanahibaw kami sa balaod matupos mga makidanmanon nga Kristo magpagpiling buhi og dili mamatay. Nasa balang kasulatan gyapon matud pa San Pablo sa Hebreanon 7:24. Ang Dios nga mao si Kristo buhi sa kanunay kay iyang pagkapari walay katapusan. Ang namatay diha kaniya dangi klaro gyud ni Kristo ug ni San Pedro. Sa diha nga gigukod siya sa mga Hudiyo mingon siya, "Biyanhi mo kantuyo niyo pagpatay sa akong pagkatao." So gihigang ko ni Kristo patay niya kung patyon siya ang iya ra gyud pagkatao. Muna sa 1 Pedro 3:18 mingon San Pablo, rather si San Pedro, ang Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi siya kanunay sa Espiritu. Muna sa dogmatic teaching of the Church, giklaro gina o ang atong bantugan nga teologo si Cardinal Vidal niya nag-ingon yun nga sa pagpasakit ni Kristo diya sa cross aron pagtubos ka nato namatay siya siyang pagkatao kang iyang pagka-Diyos dili man mamatay. Natay record ana nga nasuwat gyud sa pamahayag ni Cardinal Vidal. So doon na pa'y mga bantugan nga mga teologo sa Cebu, sa Pilipinas. Hiyangan si Monsignor Cayetano Helbolingo. Mausad ang iyang pamahayag. Santo Tomas de Aquino mingon siya, oo, tinuod namatay si Kristo sa cross. Gilansang sa cross, pero namatay di ka na iyang pagkatao. Kay dili man mamatay iyang pagka-Diyos. Well, ningon ko nga usa kini ka suliran, pero dili ni bugat suliran nga ingnon nato atagan gyud nato mga binayluay sa mga pulong ingnon nato mga insulto dili, no? Pero nagduwa ako nga kini usas mga obstacle sa Catholic Faith Defenders, but yet San Mateo 22:29. Kaningon si Jesus, daghan ang mga tao na nga salaag, daghang tao na sayop tungod